દાહોદ જિલ્લાના રણિયાર ગામે શ્રદ્ધાની પરંપરા વચ્ચે ચૂલનો મેળો યોજાયો હતો, જેમાં ધગધગતા અંગારા ઉપર વૃદ્ધો, યુવકો, મહિલાઓ, બાળકો સહિત તમામ લોકોએ ચાલીને પોતાની બાધા પૂર્ણ કરી હતી। અહીં લાકડાઓ સળગાવી તેના અંગારા કરવામાં આવે છે અને તેમાં ઘીની આહુતિ આપીને આગની જ્વાળાઓ કાઢવામાં આવે છે। તે બાદ નજીકમાં આવેલા તળાવમાં તમામ લોકો ભીના થઈ આ ધગધગતા અંગારાઓ ઉપર ચાલીને પોતાની આસ્થા અને શ્રદ્ધાના પ્રતીક્ષામાં ગણાતી પ્રથામાં પોતાની બાધાઓ પૂર્ણ કરે છે। राजस्थान थी, मध्य प्रदेश थी, गुजरात में लोग बधा पोतानी मान्यताओं लई अने अहींया चूल चालवा माटे आवे छे। धगधगता अंगाराओ पर लोग अहींया पोतानी मान्यता लईने चूल चालता होय छे। एमां एमने कोईपण प्रकारनी हानि के कोईपण प्रकारनी ईजा थती नथी अने रणछोडराय बधानी मनोकामनाओ पूरी करे छे। होळीना बीजा दिवसे धूळेटीनुं आयोजन करेलुं होय छे। तेनी अंदर रणछोडराय मंदिरना प्रटांगणनी अंदर ठंडी चूल सवारे 11 वागे जे मंदिरना दरबारनी आगळ ज 5.25 फूट लांबी अने 2.5 हाथ ओळी चूल खोदवामां आवे छे। तेमां सवारे 11 वागे भाविक भक्तो त्यां आवे छे अने ठंडी चूल चाली अने पोतानी मनोकामना पूर्ण करे छे। आ चूलनी अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश अने गुजरातना तमाम गामडाओमांथी भाविक भक्तो आवी अने पोतानी मनोकामना पूर्ण करे छे। श्रद्धा अने विश्वासथी आवे छे। होळीना बीजा दिवसे धूळेटीना दिवसे श्री रणछोडरायजीना पटांगणमां एक मोटो चूलनो धूळेटीनो मेळो भराय छे। आ मेळानुं एक आगळुं महत्व छे। तेनी अंदर मंदिरना पटांगणमां 2.5 हाथ लांबी, 2.5 हाथ पहोळी अने 5.25 हाथ ऊंडी एक चूल खोदवामां आवे छे। आ चूलनी अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश अने गुजरातना ग्राम्य विस्तारोना अने शहेरी विस्तारोना भक्तजनो, ग्रामजनो श्री रणछोडरायजीनी पोतानी मानता लई अहींया चूल चालवा आवे छे।